Oo, di ba, mauna ka mag-research before the extension, kaya gusto rin nila research based ba, extension. Since mauna ko lang gusto ko sa office. Ideally, tayo makikita ko, ideally, inana, na from research to extension. Pero mo lagi lang, ang atong ihiko karon is, dili ta pwede nga mag-rely nga wata himuon magbuwat ta sa research tungkol kay dapat naman tayong extension na target. So, you still go with your proposal for research of extension later on, but you need to craft another project na mudagan karon na gabi. For the meantime, you will adapt research findings from other faculties na mga researches na gitanda. Kay kung magkuwat pa niyan to, mayroon ka, next year pa may makahimo og extension. Kunya may mag-accreditation may karon. Pwede din na ito nag-accreditor na. Next year pa ka mo extension, kaya wag pa ka mong kuhan. So, di ba pwede. So, proactive na ta. Pero naaman di so far man nagkakenter ng proposal ka na mag-submit for your presentation. Okay na sa pwede ra. Kung well represented ko sa tanan nga program. Tulo to ka proposal. Mara lagi ito ang program. Wala makita sa proposal ko. Luharan mo ito. Tulo. Basig. Sako. Sa last. Sa ulo. Ang usa. Ready. Ang usa. Ay napatay ako sa Ay kuha ra yaon na kuanan. Ba't na ikatong kang Mang Jean, ba itong kang Jean? With SNSU? From SNSU. From Dili, sir, no? From Dahito. With SNSU. Sa Rigao del Norte State University. Dahito. Okay, extension mo po ito. So kung naano ko'y kuan, ang inyong himuon ka is for next year. Pwede na. Kung makasatisfy mo. Pero remember, sa inyong target, kung if you have targets of 3, and then 3 ra inyong ma-achieve, satisfactory ra mo yan na. If you want to go with very satisfactory or outstanding, you should go beyond. So kung 3 yung target, namoy 4, namoy 5, so outstanding na mo. Sa inyong kuan, DPCR. Yes, sir. Pwede na to siya may extension. Kaya mo tingin ni Sir Galvin na pwede na to siya may extension. Pero, ewan man, isa man ito yung si Jupaps. Basically, Ma'am Ansel, for the awareness of everybody, na tayo mga protected ng mga technologies. So, gusto ko lang yun na itong research-based extinction na sa Office RI, protected technologies na siya. And then, naabot tayo mga embankment na sa mga research na ito, mga na-publish na sa civil, sa EA. So, basically, itong i-address ni mga research-based extinction, hindi na gano'n dito na ito ilabing. Kay, as mentioned kay Ma'am Pangalil pa, bisang pagkahin ng author ang nag-develop ng mga technology, pwede man kita ang ma-extend. Pwede siya. Yes, sa katong coconut splitter, matirong kuha na ni Sir Jupa. Kung sa kapag nakita sa mga Sige, sa katong coconut splitter sa university na nga kuha na property. University property nun to, kaya na kayo sa resume na ang kuha. And then, kanang na ay sa murag sa ilan ni Sir Melvin Sir sa aking office, murag nag-expire na iyang utility model or something na na-inspire na. So, murag
na siya, kanang na ay, kung asa na, ikaw sabot sa termination, kanang murag, sa tanan na ba, pwede na, pwede na siya ma-use sa tanan. And then, mao po niya nga itong ikamuha sa good shipper na sa ito na shipper, 5 shippers, good shippers, 5 shippers na makakuha na sila, makaproduce na sila, makakuha na sila na ito, makasikawa na sila, mga terminology na balita ka, hibaw, balita ka, murag nga na ba, makahimo na sila na ito. Ibutang naman sa inyong budgetary requirement, ang kanang na ay budget, pila ang usa kay nato para makapahimo ta dito sa 5 shepherd aron magamit nato sa community. Mo dang giingon ni Sir Jokap na iapin sa imong budgetary sir ang budget sa kwan wa na may coconut splitter na nagpabilin, wa na may product. Kanya kinahanglan na nato siya nga ipa-fabricate kay para maoy atong madahat sa community. Inigat na to, at least na tayo gusto madadot para makakita. As well as, makahimo ka ng mga sir sa target ng society. Kaya, since that is a research-based, pwede naman tayo mag-develop itong mga brochure, atong training guide, ng mga technology. Research-based malagi na sila, that is free for protection and so, dali na lamang. We have also separate target sa extension office for IEC materials na di have to give us extension. So, naghangit ang makuha ko ng our extension is research-based. So, hopefully, one of these days, pwede po makikita daan ng Purina or pwede po by college, pwede tayo with our presentation of risk coordinators para sa atong ang list of published articles dito o technologies na develop natin para makuhatan natin ang possible extension. Okay. So, Nana, na-okay na ta? Ay, yes, ma'am. Burning end na kuha ng inyong duration mo. Mama na yung giingon ni mo Sir GM na the whole project, a program, mo na take note nga niya sa program project na. O program, di ba natin mga series of activity, projects. So, kung mag-submit ta o progress report, it should be the program itself. It should be the program. Kung mag-project mo, it should be the project. I mean, yung sabitan mo progress report. Project man sila kita, kung ang sige kong ingunin mo nga, you need to submit a program progress report or a terminal report if tanan na ba. Kay, para makita na to, need pa ba siya ipadayon or i-terminate na siya. Dili na to siya, di ta magsapitong tagsa-tagsa. Kung naka-program siya, it should be a program. Kung naka-project siya, it should be a project. So kung ang imong pag-propose is program, ang imong presentation diri ang imong proposal is nakalatag what is your program, what are your projects, what are your activities. Kung ang imong proposal is a project, ang imong ilatag is what is your project, what are your activities. Nakita niyo kalahingan? So, si activity leader, for example, in a certain project, na itulong activity, nahumanin si activity 1, mayroon si activity 1 na, mug-claim na ko, nahuman ako. But then, it is a project. Kung mug-claim ka, dapat, ang imong progress report is the project. So, once makasubmit ang
project o progress report and naka-identify dito now, one of your activity completed na and 100% na ang completion sa inyong activity. And then, na-identify dito sa inyong progress report na wala na kailangan yung mga activities pa na himukon, then makadawat ka sa imong workload. Di kay, human ako sa activity, mag-submit ko activity report o mag-submit ko terminal report sa mga activity para maka-claim ko load. Unya na apay, mga activities within the project. Kinahanglan si project leader, that is the role of the project leader, to ensure, to monitor all the activities within the project. So, muna na akong kalahingan. Yes, ma'am. Pwede ba ma'am nga, dahil sa isa ka program, anya na ito ka project, ang isa ka project ra, ang murag lahuman na, murag ganahan ni ang amo nang ito nito, human namin, pwede ba nga sa kana lang nga project? Muna ang ingon nga, kung pwede siya ma-separate independently, kanang dili ba mag-agal, i-separate na lamang. Kaya na may program na interconnected. Mahuman ni, dapat kanina po masunod, dapat kani. So, dili na siya pwede buwagon. Kung hindi na ma'am, pwede na. Pero kung dili, kung nga naman, nahuman lang isa ka project ko niya, ang kanina project kay Murilay man sa pitas ng project. So, sa ito pati, dito na siya imong nga, nahuman na diretsyo kanan. So, isiparit na naman na siya. Mahimo siyang independent na project. Terminal report na project. Para terminal report. Kaya kung program ang imong i-submit lagi, program ang pangitao na progress of terminal report. Pero ang pagbuhan, naman pagbuhan, namin sila gano'n ang pagbuhan, naman ginagawa. Program. So, muna mag-reconcile sa extension kung as to, unsa na may issue na himo, unsa na may taman, and is it necessary nga extend pa ta? Or, not the coordinator ma'am, but the project, the program leader itself. Kasi may look out sa program. That is what happened to you, to your project, na program. Kaya bisan, dili man naging ma-terminate, it's because nakapamay mga kuwang. And wala dyan sila nag-submit o whole nga ka na bang, tagpi-tagpi man. May activity, may project. Di ba naman kaya na project lang naman as project man ito pagka-sabi na present lang mo sa progress. As project lang ito. Pero ang proposal, program ang proposal. Mag-sit down mo with all the project leaders and program leaders para makatanaw, makita ninyo kung pila na lamang ka kung inyo i-extend kay kung inyo ipadayon the same beneficiaries. Dili na. Pero ang mamual, dali naman naman ka, mamusan, sana nag-ikya na ito, activity line beneficiaries. Uma naman tulo, kanina lang sa kada activity line beneficiaries. Iwan lagi, ayaw ko ni Johnny Boma. If possible, sa usa ka project, usa ka beneficiary. Kana bang uniform ka beneficiary? Kaya lahi nga beneficiary sa usa ka project. Di na ito ma-measure ang impact. Pag namin sa activity 1, sa beneficiary, for example, medical worker, sa pagka-activity 2, medical teacher,
Pinipituloy, lahit na po. Pinipituloy, lahit na po. Adyo na yung ano. Sa karon na po, adyo na ka na. Kung usa ka project, dapat sila tanan, usa ra jud ka, identify, beneficiary. So, for example, one project to activities, the same. The same beneficiary. Oh, Like that. Minimum of 2 activities. Sige, panasyon ka, kumain. Ay, Break sa ma'am. Break sa kama. Lunch break na ma'am. ako na una ko na ito kayo. Kaon na may tao sa Wapatang nakahaan. Pag-ibalik kayo ng dagan. Naging ka naman ay are connected. So, the role of the objectives in extension proposals is very, very crucial. No? Why? Because ang hinato makitaan if our interventions o ang atong mga pagpanikkamot napatay makitlo, napatay mapupo, no? So, that is why bisan siguro kamo naghaduman mo og mga researches sa mga students and inyo po din ibalik-balik ang SMART objectives. Unsa ganitong SMART? Specific, measurable, achievable, Okay, time bounded. Now, so, sa kanini niya atong kitaon, unsa may atong mga kinahanglan. Why is it very important na ang roles objectives? Because this defines what the project intends to achieve. Siguro na maglantaw no. Before ta mag-create o mga proposals, makasabot naman ta unsay atong gusto nga i-transform sa atong komunidad. So, in that case, kung ma-define na ito pagmaayo ang objectives, smooth ang atong implementation. Kaya si objective will also guide what are our activities and how much will be the budget to be allocated in every activity. So, and this also serves as the basis for our evaluation or the impact of our project. No? So, mo na yung importansya. O yung usakay, although nagdantaw ta nga measurable ang atong objective, pero really they achievable in a certain period. Ay may nunta, enhance the skills. Kunya ang atong project only runs 6 months. How sure we are na naka-enhance ka? Or pila ka percentage ang na-enhance na to? So, usahay, muna atong tanahon. Unsay sakto nga word nga atong gamiton to describe our objective. No? Kay, sometimes we are very ambitious of our project na may muntag transform the community. Kunya, imagine ka pinara ka mo imong i-train sa usa ka community. Kunya ang imong gilantaw tibuok komunidad ang transform. Kunya ang imong training usa na ka adlaw. Unsa man ang transform sa komunidad? Pwede din na siya. Di siya na pwede na. So, kung itang transform community, we will conduct a series of trainings
first batch, second batch, hangtod tibuok community maka-attend to ensure nga sila tanan or sila tanan imong matabangan. Inya kung usara ka-setting, so dili na siya whole community. A certain beneficiaries kung organization ba, women's organization, or kung mga barangay officials, so sila sa ang imong dili ang tibuok community. So, manigayon na ganina, our objective must follow the SMART characteristic, which is specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Aside from that, it should be a God-compliant or God-responsive objective. Balik ka punta sa God-responsive. What does it mean by God-responsive objectives? That our objective must address God gaps or problems. Gender issues, gender development problems. For example, in engineering, sabot man ta most of the technology or bisan gani ang engineering itself, kung may nguntag mga courses in engineering, kasagaran siya mga lalaki. Diba? Kasagaran mga lalaki. Nan, for example, electrical. Kinsa may sagad na magkuri-kuri sa mga kanang kuryente. Mga laki, kaya mga baji, mga taslakan. No? Mga taslakan o mga baji, pagkuhan, ay! So, si laki ang we already know nga knowledgeable na ang mga laki sa anak. Anak na sila sa mga kuan. But, if we design our training that our participants should be women para po ma-enhance sila or matabangan sila nga dili mo rely sa mga laki in terms of mga yana nga sila mismo makasabot na kung naay mga precautionary or naay mga panghitabo makakuan sila, makahimo sila og action, then we will let the women attend the training. So, kana siya nga issue. Usa na siya nga sample sa gender issues. So, in-state na to sa atong objective, mo state na nga, we will give opportunity also to women na mo appeal sa mga activities. Or, if ang inyong kuan is development, nag-develop mo para i-extend, dapat ang inyong i-develop is friend or kanang magamit both men and women. So, easily nga makagamit si women, makagamit din si men. Kung nag-develop mo para pang-extend. So, sample for the weak versus strong objective. Weak. To help farmers improve productivity. Manisagad na ito example sa atong objective, no? Ano siya? Generic. Anong weak man siya? Kung atong kitaon. Sakto manunta. Asa may dili maka-specific niya na? Unsa nga? Ila ka farmers. Ila ka farmers. Oh, mana. Una, Number of farmers. time bound. Kano samantama maka-measure ni Ana? Ano sa mga natlayon nga ma-achieve na nato ang objective? After a year? After 2 years? After 3 years? Or forever?
kung forever, wala ka na naikis na. So, aside from that, to help farmers improve, kadaghan sa farmers. Asa man mo specific? Rice farmer, vegetable farmer, asa pa mga farmers? Oh, fish farmer, Fish farm. Fish. Fisherman. fresh farm, kanang sa aquaculture. Mga aquaculture. So, dili tayo specific. Kaya kung inutang to help farmers improve productivity, kaming atong project, unya ang atong pagadyong area kay whole Southern Leyte, Pilaliman, whole Southern Leyte, o just to help farmers improve productivity, unya ang ija na rin gipukusan o sa ka-farmer kay, ako sa man ka farmer organization. So, specific dapat, no? And how can we achieve this farm productivity, improve productivity? Kung sa may atong indicators, kung ingon tag improve activity, productivity. Unsay atong measurement niani? Kung ingon tag improve productivity, Of yields, di ba? increase of yield, increase of income. So, atong ilatag ang atong mga indicators. Kumunta, help improve productivity, natay baseline. Pila man dahil diyang productivity. What are their inputs and how much is their ilang kanang output. No? Input nila, pila ka ay farming, pila ang land area, pila ang kanang na ay gigamit nila ng mga fertilizer, ang quantity, pila ang farm kanang man, kanang mga tao nga nagtrabaho, farm workers. Yeah. All the inputs and then pila ilang abot. Now, if we want to help them, nakita na nato diha ang mga indicators, then maka-improve ang productivity nila kung given these inputs, pareha same inputs, mo increase ang iyang output. Kung naka-improve ka, naka-improve ka sa iyang productivity kung minsa ka ang iyang profit out of that product. Nagkakagutang bantayan. Mana nga, atong pong bantayan, kung sa atong ibutang sa atong objective, na achievable ra sa atong project. Kaya if it's good to be true, then magkuha na lang ta. Hindi na lang ta magpaluma-luma. No. So, the strong, example of the strong objective is to train 50 smallholder farmers on climate smart vegetable production within 6 months. So, klaro, kung sa iyang i-train, mga vegetable farmers lang. Related to climate smart vegetable production, kano sa alataman? 6 months. So, after 6 months, ato na si Jam ma-measure. Pila ka po pang i-Jam? I-train, 50. So, for 6 months, makaingon ta, tanan sila na nahuman nag-train. Basi ko, per batch day siya nila i-train. Tag na po kada batch, kay para paano na sila, matutukan. So, after a certain period, 6 months, nahuman na sila train ng 50. So, maka-measure na ta with their productivity kay 6 months, kung vegetable ra, na may vegetable nga, 2 months, 3 months, even 1 month, if it really increase their production. No? So, kana. That is an example. So, very crucial kay kung ang imong objective, bisag
ikaw di ka kahibaw unsa imong indicator ning samot na ang dili mao nag-crack o naghimo o nag-implement sa project. Ang mga impact assessor nga wa nag-implement sa project kung magsigig pangutana nimo nya di ka katubang unsa may ilang i-assess, unsa may ilang i-evaluate, unsa man nila pag-identify if this project is a successful or a failure. So, if it is a success, then good. But if it is a failure, nagsayang-sayang rata sa kwarta sa gobyerno. Mana usa nato natong bantayan. So kung pwede ra duha tulo nga objective, good. Di necessary nga moabutag na po ka objectives or walo ka objectives sa usa ka project. It is also not necessary nga kung unsay atong activity mo atong i-objective because the activities are the intervention. It is just a way where we can achieve our objective. It does not necessarily nga sa usa ka activity imong i-target ang usa ka objective. The objective be activities or intervention sa usa ka project dili mag-define kung pila ka activities. Kung napo ka activities, napo ka objective. No. For as long as manatag nimo unsa may angay na pambuhaton aron ma-achieve ni nga objective. Kung may tag farm, vegetable production, productivity improvement of the vegetable production, so unsa may mga activities niya na para ma-improve. Una, land preparation. Diba? Training ka how to prepare. Ikaduha, inputs. Ikatulo. So, ang daghanan na ng activity nga pwede nimong mahimo in just one objective. No? So, from that objectives, we are expected to deliver or expected nato nga from one objective na type outcome. And what are these expected outcome? This describes the change in the knowledge, skills, or behavior. Or, in short, it is the immediate outcome right after the implementation of the project. The benefits that the beneficiary nato nakuha. So, maybe a short to medium term results. So, si outcome, makita dayon kung mahumana ang atong mga projects. Unlike the impact, take note for this, kay usahay, makaingon ta nga impact na ang atong gi-evaluate. Si impact, ma-evaluate na to if wala na tayong intervention. Nahuman na atong project, wala na tayong intervention, then we will go back in after a year, after 2 or 3 years to the community to find if it is still exists or they still adapt all our technology. The expected outcome after the implementation, ma-measure na nato direksyon. Kung may ngunta o enhanced knowledge. So, that means, nag-pretest, post-test ka, ning-increase ang iyang score from pretest to post-test. So, na-measure na nato ang increased knowledge. O may ngunta, nga na-enhance ang iyang skills, so, at first, nakakahihimo nga assessment o unsa nga level sa skills ang iyang na sa iyaha. After some time,
level increases to this level. But then, kung may impact, long term naman siya, so, mo-transform na siya nga kani siya ang level niya, kani ang level niya, pag-abot na to may deepen na ang iyang skills. Na-hire na siya, or nahimo na siya consultant sa uban pa ng mga partners, like that, no? So, usahay, in our recent nga format, we pattern our expected outcome into 6 P's. Muna itong guidance, the 6 P's. Kaya nga naman, maka-identify man ta, kung may nguntag people, pila man katao atong na-train, pila man katao atong i-enhance, kung may tao places, pila ka area ang atong na, or unsa nga area ang atong na hatagan o atong mga services. Kung may tao product, nabatay mga na-develop ng mga product atong kay usahay, ang atong extension through production, nakaproduce sila og mga outputs. So, pwede natong himuon nga at the end of our project, for example, food processing. Diba? Sa food processing, ang output niya na is develop na sila, process na sila ng mga food products. So, na sila yung food products after sa project nila na implementation. No? So, kanan siya, napunay guide nga to sa atong proposal format. Mga Deo, sa mga 60s kayo, ma'am? Ang 60s actually, ma'am, is based on the DOST. Sa mga ma'am, So, places, people, product. Places, people, product, partnership, sa pamantong, policy, usapin ko sa sir, publication. So, kaya pwede man ta makapublish out of this, especially karon nga nanatay journal, community COJ, community outreach journal, we can publish our extension there. Okay, so based on our objectives, expected outcomes, we will now go with our indicators and improve necessary to measure all our objectives. So sa indicators, kita ang maghimo niani. Kaya kita may nakahibaw kung saan nato pag-measure ang atong mga objectives. So, how to quantify our objectives, achievements of the objectives. So, example na siya ng mga MOVs, attendance sheets. Kumingon ta nga, naka-train tag 50. So, mo reflect sa attendance sheets nga, 50 kabuo kang atong participants. Pre-test or post-test, if we look at sa enhance nga knowledge. So, increase knowledge, result of pre-test, result of post-test. And then, we do the analysis. The t-test or the t-test na analysis. No? Para makainong taga, there is significant change of the knowledge of our beneficiaries. Kaya magpainong ka, there is significant change. Unya, nagmatamata nata sa score, dili na siya pwede. No? So, dapat tayo statistical measure. Photos, reports, certificates, or even kanang mga letters, or basta tanan ng mga pwede. Kung pwede lamang na-notebook na imong kanang take note tanan. Labi na ang production, tanan, arang ka, kunti ang production kay mo, record ka dyan ka, na dyan kay mga records. So,
for the objective to expected outcomes to indicators. Very important na yun. Sa'yo makalimutan. Dili makuha. Kunya, very important po din sa reporting sa atong mga risk coordinators. Kaya mo man ilang isubmit nga rin sa office as basis that you conducted your activities or project. Okay? So, objectives drives everything. Activities, budgets, and evaluations of your project achievements. So, for now, we will pause for a moment para sa atong lunch. Okay, we're alas 12 na, and then we will have a lunch break. Then afterwards, we will continue with our strategies and the rest of the kind of sections of the proposal. Okay, thank you so much. If you do coaching and mentoring, para hanin-han makita nato sa inyong Gantt chart all your activities. And of course, a short information of what this activity is all about. Information campaigns, or if you have a campaigns or seminars, awareness, technical assistance, and the community outreach. So, basically, in the format of our extension, ISO, nanangato ay sample of training design or activity design wherein naka-matrix na siya. So, once we identify all our trainings and workshops ng mga titles, o niya pagkasunod-sunod ni Ana, kisay mauna, kisay masunod, and so on and so forth, all you have to do is also to fill up the activity design. So, ang activity design, mo na maghatag o flow, what are the topics to be given within that activity if you do on that training. So, napag ng tuwa, unsay mga learning activities, unsa po, kinsay mo deliver, yan ang mga topics, pila ka hours. So, kato siya activity design para na to sa trainings and workshops, or if you have seminars. Pero, if your project involves demonstration, coaching and mentoring, technical assistance, di na ito necessary na inyong pinapan. Katong training activity design. So, nakakita man mo sa training activity design, no? Kung makabisihan na ninyo, bro, ano may naminaw, bro, isig, ana naman, murugdok na naman mo. Ana ay. Relax. Bro, si Emmanuel, ano mo pa, present na ko. No. Ako ba na si Jana, nagkaya sa ako. Una ko, ma'am. Go. Sige, what's the question again? If you look at naman mo sa inyong gitagaan mo format. See the format, activity, training design. Yes, implementing strategies na rin na ay activity or training design. Nga naka-matrix. Naka-matrix. So, sa may nasa column sa mga matrices. Learning outcomes. Correct. Yes, ano siya format kanang activity training design. Buhaton na ninyo or inyo na ng pinapan if your strategy involves training or workshop. Pero kung ang inyong strategy gawa sa training, napamoy coaching and mentoring, napamoy demonstration, or napamoy production, or napamoy technical assistant, wala na to yung training design. Ay, intended naman to siya sa training activity design. So, yun yung imuhon din is just to discuss what is this activity nga related unsaon ninyo pag-conduct ang
all this? Face-to-face ba mo? Or pwede ba mo mag-coaching through online? Or even mag-visitation mo every week ba? Every month? Dito sa kanan na ay strategies, implementing strategy. Paragraph 4 ba siya, ma'am? In a paragraph form or even nakakuha na siya, naka-section na siya. Naka-section na siya. Pero, you have to follow the sequence. For example, ang first inyong activity, pre-implementation. Diba? Ibutak, pre-implementation. You will conduct a consultative meeting, a assignee. Afterwards, you secure the permit to conduct from the Office of the Extension Services. Then after that is the implementation phase, which is now to implement all the strategies na nakalatag sa inyong proposal. So, mayroon mo, for example, first, we will conduct training and workshops on the following activities. Pwede inyong iusa-usa or isunod na ninyo daan so ang mga activity design. After which, na po yung second is coaching and mentoring. Third is technical assistance. Fourth is community outreach. So, inyo na is iba section. So, mo ni siya, may bawal na mo or may bawal sa Office of the Extension kung napag-may series of activities afterwards. Kaya kung training designer inyo iputang din na, kung mga trainings ra, meaning ang among pagtuo is only training sa inyong i-deliver. Pero napag-may production, napag-may sa kayo yung mga term na paggamiton sa upan yung mga activities. So dapat aware or nakalatag sa inyong proposal. For the framework or ganun sa impact pathway, I think more naguna sa implementation strategy, sir. Naguna. Yes, ma'am. So, it is part of the methodology actually for the kanang impact pathway. Nakalimot man ko, wala naman sa tangriya, nang paninumdum si Sir Jason kaganina. So, kanang sa impact pathway na nakabutang din ha, it's actually the logical framework of your extension. So, in an impact assessment, we only use an IPO na framework. What is an IPO framework? The input, process, output na framework. So, just the flow of what are your inputs, what will be your interventions or the processes, then what will be your outcome of your project. So basically, photography din na because the impact will now be later kung mag-impact assessment na. So, naman siguro ko wala na, ay sase. Pakitaw na ako karon ang kuan. So kasagaran na is mura na si Jao kanang ay sequence bitaw nga arrow nga kanang ay input, and then you will just enumerate what are the inputs of your project. How many are the persons involved? How much is the budget? What are the technologies kung naay panggamit? Kung mag-involve mo or magkinahanglan mo og mga bond papers, unsa pa mga materials, training materials, so inyo po na ibutang din na. The process now are all your activities given. And then, what will be the output and what will be the outcome of your project?
So, ana siya. Ana ra siya nga framework ang sundon. Aside from that, after you have identified all your strategies, you will also identify who will be your beneficiary and what will be your methods of selection for your beneficiary. So, muna nga po siya research, no? Because you will be selecting the right methods on what will be your activities and right methods of how to select your beneficiaries. Setting their inclusion-exclusion criteria. No, wala tayo minimum number of beneficiary, pero ayaw naman ng lima na kabuo niya o sa ka-project yung deserve. Sa activity nga kuhan. Like for example, if you target one organization only, one women's organization. Sa women's organization, pinamay ang minimum. I think ang minimum nila is 15. May anak. Dili no na, kahit tanan, mahipay no ng kanya na, kay women na yung target. Automatic na siya kanang gender responsive. Dili kay ang sagad ng goal, ang sagad ng goal sa iyang nakagaga, na maguna siya nga, are your project targeting women? Kung yes na, automatic 2 points. Kung no na, automatic 0. So, wala na siya nagkuhan na, are your project intends to solve the problem of men? Wow. Bias God. Ang God ng God is not really intended for men, but for women. Yeah. So, kana siya? Then, through if maka-identify ka sa tanang mga activities, we can also identify how much the resources nga kinahanglan and of course the time frame para sa atong mga activities. So, walang masundot nga maka-plano na ahead sa pagkakaroon kita ito sa inyong proposal, maplano ninyo for 2027 na siya kanang implement kay ano karon na tuig makasecure mo o permit to conduct. So next year ang inyong move is to kanang naay coordinate with your partner nga kani ang mga identified nga mga dates para sa inyong conduct. So, ma-plan ninyo ahead, ma-coordinate ninyo ahead. And so, kapod, makalakad na po mo sa inyo. Maka-prepare na. Maka-prepare na sa mga APR, kung na APR, maka-prepare na sa mga dapat nga i-prepare. No? So, muna na kanindot kong advance sa atong direction. Okay. And also, makakita pa tag opportunity kay what if di ay pwede ta nga na-approve na rin sa atong level and there is an opportunity nga papandingan siya para sa external funding agency. So pwede na nato, direction na nato masabit since na-polish naman ang atong proposal. So kung natay gamay nga mga i-modify, at least dili na kaayo bukat o dili na po pagdali-dali nga maubay pag kadawat na to sa kanang naay memo nga na yung for funding project nga mga ngana, mga funding agencies mapapoy pag-craft na to. So, baka ready na ta. So,
in the activity must also follow the logical order. So kung mahimo, ayaw ninyo paktaw-paktawa ang inyong mga activities nga ay kanisa kunya sunod na pud din uban. Like sa inyong kung ang inyong purpose is to increase productivity, for example, so mag-start ka unsa may kinaunhan. Mas familiar ko sa farming kay murag kanang with kuan sa agriculture ba, no? Kung may ka increase productivity, mag-prepare kag land. So magpaguna ka sa kanang pag-harvest o training. So management ka land preparation, pest management, usa ka pud ka sa mga planting, unya kanang mga variety o sa ipang butang, mga kanang na ay mga fertilizer na pwede nimo ma-apply, mechanization na imong gamiton, o harvesting, dayon post-harvest. So ayaw ilaktaw-laktaw nga maguna sa naman ko rin niya kay kanang na ay available ang resource speaker. Ay usahay ang ato rabang kuan is the availability of the person, not the sequence sa atong kuan kung naabay retention na makuha para sa atong mga beneficiaries. No, so dapat ang atong mga activities in logical, kung kisay maguna, dapat ang maguna. Kung kisay mawahi, dapat siya mawahi. Manahong ingon nga, if you craft a project or a program with 5 project or 4 project, kunya kanino mga project, independent din sila sa usap-usa, nga pwede nimo masabay tanan, kanang masabay nimo tanan nga simultaneous nimo mahimo, ayaw na naman na siya ibutang as one program. Per project na naman siya para dili ka malangan kay anuman kay usahay ang pagbutang sa ang pagkuhan sa mga reports niya lain ang mag-handle, no? So independent project na naman siya. Kung mag-program ka kadto jud interconnected nga dili ka maka-start until di siya mahuman. So kay mo follow ang imong mga na ipang-discuss. Then, progress from awareness to application. So, sa project niya mga activity. So, pag ang imong himuon sa imong mga activity, sometimes, natin mga training, pero ang atong kuwang is, how will we measure this training if we apply it to a real situation? So, mabita na nga, ready ta, usap na ka way nga dili mag-word ang atong mga beneficiaries na natin pag-upat nila para na sila'y appreciation sa unsay atong mga gipang hisgutan. So, this will support the achievement of our objectives. So, kung maayon na ito nga pagkalatag ang mga objectives, ang mga activities, for sure, makita po na ito if all these activities mo address ba sa atong mga objectives. No? Kaya kung dili, mapangita na ito pag-ibig, sina objective number 1 kaning mga activities. Si objective number 2, makuha na ng mga activities. Si objective number 3, makuha na ng mga activities. So there is no point na ma-failure ang atong implementation sa atong mga project. In the Gantt chart, so sa work plan and Gantt chart, this will include the activities, timeline, so responsible persons, and the expected outputs. Kung ang imong Gantt chart sa mga activities, project, usa ra ka Gantt chart ang gamitan. So you will only have one Gantt chart
inyong kanang column? Go through it. No. Sure. As a whole ang Gantt chart. First column na sa activity. Ah. Katong title sa activity. Kita one project composed of 4 activities. Ato ang mga titles sa more activities, mo-reflect sa Gantt chart. For example, MOA signing, pre-implementation ni mo, meeting, MOA signing, nakabutan mo diha, approval, seeking of approval. After implementation na. So project 1, under sa project 1, activity 1, title. Then sunod, activity 2, activity 3, activity 4. So, after sa whole activity, you will do a monitoring. And then, project 2, or after sa monitoring, you will do a technical kanang assistance. Or you will do a community kanang outreach. So, butang mo dito before project 2, series of activities. Yeah, kana siya ma'am. Sa Gantt chart, ma'am? Dili ba siya per hour ang Gantt chart, ma'am? Per month? Kung pwede na siya per quarter mo kung mudagan siya o mga pila ka tuig per quarter para dili po taas kadyo ang Gantt chart. So, per quarter na lamang ang iyong activity. Ang sa ato lang matanaw na to, kinsay una nga activity kandakon ni ani nga mga buwan. O nganong ning-abot siya og 3 years. Kay ang uban, maghimo Gantt chart, nakabutang sila project. Good for 2 years. Kunya, ang ibutang dito first month, morning. Kanang MOA signing. Second month, implementing kanang ay permit to conduct, seeking of approval. Pag tulong naman, implementation na. Pag ikaupat naman, mag-progress report. Pag ikalima naman, mag-terminal report. Pag unong month, kanang na ay compliance na naman sila. Unya, musumpay na dayon ang 2026 man karon, musumpay na dayon ang 2027, 2028 niya. Why gibuta mo sa buhaton na nila? Nahuman na sila 6 months, unya 2 years ang ilang, 3 years ang ilang project. So, kanang sa Gantt chart daan, makita kay that will be the basis of the monitoring. Si Gantt chart and si objective. Dili siya. Kay, kung, like for example, di na ito makalikayan, yan na yung mga problems met. No? Ato man yun take note. Kay, during the progress report naman ay, what are the problems met? Kung pananglit, wala mo naka-coincide sa iyong mga schedule, naidagang mga insertion, kung na mga dagang mga kakulian, na nagbagyo, or usa pa ng mga calamities, makita din nga ikuha na to, kanang na-extend na to. So, kanira ang report, kanira ang nakabutang sa iyong proposal, pero you need to extend because of the problems. So, na-justify na to. By the way, before I forgot, take note, di ay karon, maybe, waman si Sir Junel, in our last year, during our presentation sa mga projects, because we presented the projects, mga extension project proposals to the board. It's because in the ROS 2, it is required that all the extension projects or programs should be board approved. So, mao magpasubmit me og mga proposals. So, I think one of the moves nga himo ni Ma'am Ann for the officeries are all the project
will be kanang presented to the board. So, kanin yung mga i-craft karon ato ning isubmit for board approval. If kana siya ang mahitabo, nga dili na ta ka implement unless watay board approve ng mga projects. So, mas malangan ta kung ang next year pa po natin ang plan. So, mo sa karon nga year, nakaplano na sa next year para at least napatay second, third, fourth quarter na masubmit na to ang mga project or programs at to sa board. No? Okay. So, ang responsible persons, makita na rin nato din na sa management who will do this and who will do that. Diba? Sa atong management, na naman dito gibutang kung sa imong role, if you are a resource speaker, if you are an activity leader, if you are a project leader or a program leader, unsa imong mga responsibilities. So, for example, kinsa may responsible, i-appealin dyan din sa inyong management, kinsa may responsible na mo-analyze sa data, kinsa may responsible na mo-gather sa data, kinsa may responsible na mo-himo sa mga reports, documentation, no? So, kinsa may mo-himo o mga IEC materials, kinsa may mo-craft para posting kay, of course, we need to disseminate our extensions. So, we need to post it in our website para ma-aware ang atong mga katawhan sa Southern Leyte nga na tayo mga project programs exist natin sa atong community. No? And anak po ng atong basihan para dali ra po later on ingon mo panang natay mga accreditation. Diretso na ta makakuha o mga documentation or narrative report dito sa atong posting. No? So, also, as much as possible, sa atong mga timelines, every semester, ay naman tayo every semester, no? Di majuta na tayo kanang beka, o naman tayo bakasyon gamay, kamura ni ay. Amiwa. So, namin mga bakasyon. So, before mo magbakasyon, if possible, you can submit at least a activity report or a narrative report of what have you done with your project to your coordinator. Not necessarily kada adto, but before every end sa semester. Kaya naman, si risk coordinator, maumay mag-report sa inyong mga output. All your outputs from the colleges will be reported by the college coordinator or risk coordinator. So, through your narrative report, makasabot siya unsa may mga ipangbukas na ninyo, what have done and what have to be done in the next semester. No? So, not necessarily nga, kung gusto mo, nga, mo claim o workload unit every semester, you can do the progress report of your project for as long as naka-implement na mo of 50% with your project para maka-claim mo sa workload units. Okay, so, for the roles and responsibilities, please clearly identify what are the roles of the project leader, the implementing team, or the partner agencies, and the beneficiaries' roles. No? So, atong i-clarify. Naman din na sa atong section, unsay role ni partner agency or collaborating agency. Kung ngayon nga muhatag sila og snack, as to pila ang amount sa ilang ihatag, as to
pila ka tao ang ilang i-shoulder. Kung mayroon sila nga ilang mga logistic, unsa man, identify ang mga logistic, asa taman ang mga logistic. Kung mayroon sila nga sila ang bumayad sa venue, ibutang diha sa inyong roles and responsibilities. What is being written in the roles and responsibilities will also be reflected in the MOA. Diba sa MOA naman po yung responsibilities of SLSU and responsibilities of the partner agency nga atong MOA. So kung sa gipambutang nato diha sa partner agencies ng mga roles, mao pa ato ibutang dito sa atong MOA. So kung numingon ta nga naay financial nga obligation sa partner agency, i-reflect nato diha sa atong proposal. Ma'am, for example, ma'am, na duha or tulo ka partner, usa na nakamuwa. Duha or tulo. Pwede sila tripartite or upat, lima. Pwede sila usahon if they have the same rules. For example, makipart-partner ka ni LGU. So si LGU muhatag o financial. Makipart-partner po ka ni PLGU. Si PLGU muhatag o financial. Makipart-partner po ka ni BLGU. Si BLGU muhatag po financial. If they have the same rules and responsibilities, pwede na siya usahon, sir. Pero kung separate sila, kung mga roles and responsibilities, kaya kung taas kung sa mga taga-tumbuwa, ilalain na naman. Oh, ilalain na naman sila kung responsibility. Kanang naimawa. Anyway, bisag usahon mo siya, sir. For example, pareho na sila role. Bisag usahon mo sila, niya, makipart-partner ka tulo, in just one MOA, tulo ang counting niya na. Okay, so good planning prevents weak implementation. Una nga, we need to plan, and no ending planning. No, bitaw. So, hopefully, in the next 2 years, dili na ta maging nga magsigira gyapon ta og kanang na I strive na wa tay mga extension nga nakaplano na ahead kay makuha naman nato makita naman nato kung pilay ato mga targets yearly. Dili man na siya mag-differ og dako kayo unless na ay mahimong mga professor karon. So, musaka kung inyong mga targets. Kung musaka ang inyong mga ranggo, musaka kung inyong mga targets. Yeah, you know na. Yes, kay ako tog na nakuha na ninyo na nakita mo lagi na sa atong sa PNP before nga nabiyatay sa inyong faculty handbook nabiyay may mga percentages kung kani siya nga position pila ka percentage ang ilang kuhan. Oh. Labi na kwa designation, at you know. So, mo na siya. No? So, ngayon na to sa monitoring, evaluation, and policy, which is maybe the last section, and later on is a short workshop or short workshop and presentation. No? So, for the monitoring and evaluation, we have 2 monitoring to be done. So, what is this monitoring and evaluation? This will help us track progress, measure result, and improve implementation. So, ano na kayo po na ito? Because in
Evaluation Office. So, mag-conduct of monitoring and evaluation to all the projects, programs implemented. Aside from that, as proponents, you will also conduct your own monitoring and evaluation. Kaya kamo may mo report na we are now 30%, we are now 40%, we are now 50%, we are now 100% in our implementation. So, the Office of the Monitoring will only verify your report. Kung mayroon mo nga 50% na i-verify na namo through the beneficiaries, through field visits, if this is true. Kay, base, unja ko noong, nagbutang-butang na mo nga 50%, hindi pagkabutin to 20% pa dahil ang real na imo. So, you will have your own tracking of your progress, and you will also have your own measures of your achievements, of your objectives. No? So, muna siya. So, remember in the M&E, napod tayo mga indicators. So, atong mga indicators sa objectives, inyo daw tagsa-tagsaon, what will be the means of verification or the data nga imong ita-support. So, kung mayroon ka nga, you have 4 partners, what is the basics, the basis or the MOVs for that 4 partners? That would be the notarized MOA. So, kung mayroon ka nga, you claim that you have 100 beneficiaries, what will be the MOVs? The attendance sheets. Kung mayroon ka nga, 100% of your beneficiaries rated your training satisfactory and above, then what will be the MOVs? That will be the evaluation forms. And the kanang na ay summarize na results of the evaluation. O mayroon ka nga, na-change na ang behavior sa akong mga beneficiaries, what will be your MOVs? Kung sabihin yung mga MOVs? Kung may na-change na ang behavior from this to this. These, Evaluation gihapon, meaning that's pwede. many. Ha? These means that's many already. From this to To these. this. Right. From this to this. Correct. No? Ito, imong kuan. So, for example, mayroon ka sa una, sa elementary tindahan, i-training mo ang mga i-training mo ang mga anak na labor workers. Pag-imo og mga IMs. So, mayroon ka. Nakay baseline. So, unsa ka may naani siya karon? Picture karon sa iyang classroom. So, karon sa picture sa iyang classroom mo ni before we start our program mo ni siya. Unya, karon ginawa ng program mo na ni siya. Nananay kuan, pwede videos, pwede photos, so nakay nakita na kabaguhan. Kung mayroon ka sa una ang mga bata kanang na ay photography ni Ani, pero karon na-practice na ni Ani. So, documented na siya. You have to support your documents with that. No? Okay. So, sustainability plan. What happens after the project ends? Who continue the initiative and who will gaze the maintain? Mani ang atong question karon. And this can be answered through our sustainability plan. We know that we have limited resources and we need to maximize all our resources to optimize the output of our project or programs. But what happens after the project ends? Basig ma-end po ng ilang kuhan.
So, maybe one of your output is a policy. Policy nga i-submit ninyo ngadto sa kanang BLGU or LGU to support the daycare centers. Nga na. Usa na siya, a sustainability plan. Or find another agencies to fund or nga makatabang nila. Pwede ka makalabi o mga agencies. Or you will write another proposal, funded proposal, para later you will have another project for them to sustain. Or sa kanang mga ingana ng mga ways, no? Nga na ay makitaan or masustain ang project. Of course, dili na to siya dire-diretso nga inig-end sa project. Anangay, bayaan na lang siya diretso. Kay, murag makuratan dito po na sila. So, ito sa dito na siyang staggered. So, kung sa una, weekly ka mo visit, mo monthly. Until such period, mo na, ay, okay naman mo, makabarok na mo. So, totally nabiyan ako ninyo. Ay, naman mo'y bagong partner. So, find another partnership para dili lang kita makagain, sila po makagain sa atong partnership, no? So, in the risk management, which is napuna sa atong matrix na for the risk management, we identify what are the possible risks, the likelihood and the impact of this risk to occur in our implementation. So, posibleng nga mga risgo, dili lamang sa risgo sa environmental, kay kanang naay kani nga mga buwan, sige baha, sige linog, sige bagyo, dili lamang na, but possible risk that will kanang naay affect the implementation of our project. So, for example, karon March, naatay mga activities, no? Kay bisita, or even karon February, namoy mga days, faculty day, kanya later on, ay mga dagang series of activities, and matulong nga nag-implement ka. So, unsa may mga risk niya na? Risk niya na is really available ang mga faculty because of the time constraint and so on. Kunya, ang mga beneficiaries po nato, labi na karon, kung muingon pareha sa among project na among schedule of February 11 last week, karon nanawag na po a week before, ako nang i-confirm if kanang na ay malahos ta sa 11. Unsay tubag? Ma'am, pwede ka itong i-move, ma'am, kay dili available ang mga beneficiaries. Kung sige, karon na lang 18, supposedly karon na day. Ma'am, FDS man, ma'am. Masama na FDS? Familiar mo sa FDS? FDS man, ma'am. For peace. Wala na. Kaya nga naman, namin ito ihatag, ikaw man. So, kung giveaway, kaya ka na ito kay wag ka dyan mo kumani mo. So, mo na, i-move na po dito. Sa kana, mga posible na risk nga, mahinder ang imong implementation. Nga, posible nga ma-extend ang imong project. Kaya hindi mo kakasabot, hindi na mo hawak. Sabi na may mga calamities, no? So, but you have also to kanang plan, what are the mitigations? So, close coordinations with the BLGU, with the partner agency, kay mo nang dapat i-implement yun na sa inyong MOA, sa inyong roles and responsibility,
For example, si BLGO, siya dyan magsige o paluak sa mga beneficiaries to ensure na mutumha sila from the start to the end of the activity. Kaya wag mo tayo mahimo niya na kaya di naman na nato kaya matatutag sa una to ang mga beneficiaries para buwanha o mutumha din na sa atong mga venue. No? So, once ma-apply na ninyo tanan, o nagsugod naman si Sir Eman, kay directed naman si Jam mo present. Nay! So before you submit all your proposals, so ang submission sa itong proposal sa itong portal through our list coordinator sa, be sure that all the sections are kanang na ay na kuhanan na pinapan, no? Including the basic information. So there should be a consistency across sections. Budget aligned with activities. If possible, i-check ninyo ang mga grammar, kailangan mo yung may mga English na mga majors diri and of course, complete attachments. Complete attachments, like moingon ta. Karon proposal pa man tanong. Moingon ta, request based money or naani request from LGU. I-attach ang letter para makakita nga kanang na ay need-based or para ma-justify na this is requested from the LGU. So, dili lamang. Mayon ta nga, mayon mo sa rationale nga, we have conducted a consultative meeting. If possible, attach the minutes of meeting or the attachment, the attendance during the meeting. Para i-annex sa ninyo sa inyong proposal. Pwede rin na siya. Annexes. And, before I forgot, so, before mo mag-submit, sa inyong budget alignment, kung mayroon ganin mo ang inyong project or program is 2 years or 3 years, 2 years, 3 years. Kung mayroon ganin mo ang inyong project is 3 years, your budgetary should be yearly. Ayaw ilang sum. Nga, kami nga budgetary good for 3 years. No, nga naman. Ang ato mo diyang budgeting ka yearly. So, para makita sa budgeting, pila'y allocated, pila'y allocate ni ani nga project for this year. For example, karon, magplano na mo for 2027. Bisan pag maingon mo din na ang inyong budget is 50,000 for example for 2027, 50,000 for 2028, and 50,000 for 2029. Kaya 3 years ang inyong nadagan ang inyong kuwan. So si director nga nakahibaw na, ni-approval na sa imong project, na-aprobahan ang imong project, kaya 2027 pagod na aprobahan karon. Pag budgeting sa 2027, India na ito ma-reflect nga, mabudgetan to 2027 nga 50,000. Ang nahitabungan na ito karon kay nahuman man ang budgeting sa 2026, implementation naman ta karon. Pero mamatagi kuan nga proposal for 2026. So, ang hitabo, nag-allocate ang budget pero limited. Dili ta maka-ingon nga ma-full ang budget na to within this year. Pero kung ahead na ta, ay nakasabot naman ta, mauna niya ang atong planan. So, mo-adjust sa budget si director. Kasi siya may naghawak sa budget sa extension. So, ma-prioritize niya nga kaning mga na-aprobahan, masunod na siya sa budget for 2027. So, dako kayo o advantage ang planning ahead. No? So, for that, I hope na kanang inyong mga proposal karon 2027, 2028, 2029, para pag-abot ka tuwa sa next year, okay na ta, dili na ta mapunta na. So, that's all, and thank you very much.
Very good. So, what is my role? Quick message. May I invite the Vice President for Research